କୌର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ନିଶା ଶବ୍ଦ। ଆଜିର ସମାଜରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ମାତ୍ରା ଟିକେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା করে যে মহার্ঘ মনীষ জীবন, এই যে মনীষ জন্ম কেতে কষ্টরে 84 লক্ষ চরিত্র চক্র অতিক্রান্ত হয়ে সারিবা পরে ভগবত আশীর্বাদ ও বিভু কৃপার দুর্লভ মনীষ জন্মটি মিলা। আমি সে মনীষ জন্মকু সামান্য ইন্দ্রিয় সুখ বশবর্তী হয়ে কিছু সময় আনন্দ পাইবা পাই আমি জীবনটাকে না মানে অত্যন্ত সাক্ষাৎ করতে। জনে সমাজের প্রতিপত্তি অছি, সমাজের যার প্রতিষ্ঠা অছি, মনে কর সে নিশাসক্ত হয়ে গেল তা আগে তুমি কিছু কইবে। মনে কর মু মদ্যপান করি, গোটে কথা কহিলে কলে নিশা সেবনে সাত্বিক বিচার হিতাহিত জ্ঞান নাশ আরে হিতাহিত জ্ঞান নাশ সুন্দর বার্তা এ সমাজ দেলে। মনে করন্তু আপন মু নিশাসক্ত আর জনে তলা গায়ে ଆପଣ ସିନା ମୁଁ ଆଗରେ କିଛି କହିପାରିଲେନି, ମୁଁ ଫେରିଗଲା ପରେ ଆସିଲା। ଏଇ ହଉଛି ସମାଜରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ସମାଜ ନିଶା ସେବନରେ ସାତ୍ବିକ ବିଚାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଅତକ୍ଷ କହିଲେ ଆପଣ ସିନା ଆଗରେ କେହି କିଛି କହିବେନି, ପରୋକ୍ଷ ନିନ୍ଦନ୍ତି ନାନା ବ୍ୟାଧି କରି। ତେଣୁ ଯିଏ ସମାଜରେ ନିଶାବାହିତ ଦିନ ହେଇଗଲା ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳା ସଙ୍ଗେ ସମାଜ ଏକ ଗଲା କୌର କାମ ବସ না আপন ভুল বুঝুন কথা। সমাজ সে হাইলাইট আপন কথাকে গ্রহণ করন্তু ন করন্তু সমাজ সজাড়িবা পরে আমি এই কথা কর কৌল কাম বস কৃপণ কৃপণ কাকে কইবা? কৃপণ যে কৃপা করে যে কৃপা করে না আর কৃপণ সিয়ে ভগবানের আশীর্বাদ তু সব কিছু পাইলো। কিন্তু বিভু কার্যে ভগবত কার্যে যদি শ্রদ্ধাপূর্বক পকে রূপান্তর ন বাহারে সমাজে সিଏ কৃপণ। ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ 100 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଭେଡ଼ା ଚାନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। କାହିଁ କରୁଥିଲେ? ଆମର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ। ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦେଇପାରିଲୁନୁ ଆଉ ପାଳଭୂତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ପାଳଭୂତ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ପାଳଭୂତ କଣ କହିଲୁ? ଫସଲ ବାଡ଼ିରେ ବାଇଗଣ ତିଆରି ହଉ ମୁଗ ତିଆରି ହଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲଟା ବୁଝିଦେବେ ନା। ଆଚ୍ଛା ସେ ବାଇଗଣ ତିଆରିରେ କେତେ ଖରା ବର୍ଷା ସହି ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଇଥିବେ, କଳା ପଡିବ, ଗୋଟେ ମଠିଆଟେ ମଳେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ କେତେ ଖରା ବର୍ଷା ସହି ଫସଲ ଲଗିଲା, କେତେବେଳେ ବାଇଗଣ ଖାଇଛି? ଯଦି ତୋ ଧନ ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁ ସେ ତୋ ଧନ ପ୍ରମାଣ ବାଳଭୂତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। কৌল কাম শত্রুপম বিমূঢ়া মূঢ়ার্থ বিচার শূন্য সদা মোহ যে চির গুণ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଧା କରିବା ଶପଥ କ୍ରୋଧୀ ଯେ ଟିକେ କଥା ଲାଗି ଯାଏ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଆଉ କଣ କହିଲେ? ତନୁପୋଷକ ନିନ୍ଦକ ଖାନି। ତନୁପୋଷକ ମାନେ ତୁ ନିଜେ ତୋ ପରିବାର ରୋଷେଇ ହେଲା, ତୋ ପରିବାର କେବଳ ଖାଇବ, ତାର କାହାକୁ କିଛି ଦବୁ। ଦୁଆରେ ଯଦି ଭିକାରୀଟେ ପହଞ୍ଚେ କିଛି ଭିକ ଦବୁ, ରାତି ପାଇଲେ ଗାଉକୁ କିଛି ଦବୁ, ଅନ୍ୟ ଭୂତ ପାଇଁ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ଟିକେ କରିବୁ। ନିନ୍ଦୁକ ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ନିନ୍ଦୁକ ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ନିନ୍ଦୁକ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବେ, ନିନ୍ଦୁକ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ସିଏ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ପର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ପର ନିନ୍ଦୁକକୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସବୁ କଥା କହିଲେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପରର ଚର୍ଚ୍ଚା ପର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଭଗବାନ ସେଇ ଲୋକକୁ ବେଶୀ ହୁଏତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା। ଥରେ 7 ଜଣ ବରେଣ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ମାନେ ଗଲେ, ରୋଷିଆ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ପରିଚର୍ଯାରେ କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ରାଜା ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। 7 ଜଣ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଜନ କଲେ। ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ କଣ ହେଲା କେଜାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସର୍ବାଙ୍ଗ ସ୍ତରରେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ନୀଳ ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ 7 ଜଣ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମରିଗଲେ। ରାଜା ବିଚାର କଲେ
कौन एमती अघटन घटिला 7 जन बरेण्य ब्राह्मण देवता को निमंत्रण करथिली किंतु ये 7 जन जाक ब्राह्मण मरिगले कारणटा खोजिले किछि जानि पाले देखिले निजे सब ठीक करछन्ती रोसिया तो ठीक रोषे करिछि सब तो ठीक अछि ब्राह्मण टाइम माने टाइम अकाल होई गला बोले काई जम दरबार विचार चलला कि जो ब्राह्मण माने मले एथि पाई दाई किए जम दूत मान को पठेला जिए दाई ताकू धरि ले ताके आइबो जम दूत माने खोजिले अच्छा किए सिना दाई हेले देबे जना पुरनी घटना अच्छा 15 दिन बीतीगला ब्राह्मण माने काहे समस्त गाल वियोग होला यार कारण खोजी मिलला 15 दिन पर जने ब्राह्मण से राजा को दरबार को जाउछ जने बुढ़ी माउसी ता दांड द्वार से आइथा बुढ़ी माउसी बचाला को नना को पर जाउछ ना माउसी मुटिए से राजा को पाखु जाउछ ना हे को जमा जाना से राजा इलेनु संसा जे 15 दिन तले 7 जन ब्राह्मण को खाद्य रे विषय मारी रहिछि अच्छा से दिन जाला जेहेतु माने मरि जंती तार परनिंदा करिवार अभ्यास एनु से ब्राह्मण ना को मनोर करी कहिला जे 7 दिन 15 दिन पूर्वे से राजा 7 जन ब्राह्मण को खाद्य रे विषय देकी मारी ये जमदूत माने बुलु थले ए पर्यंत दोषी की पाउला थले आइले से उडी ये जानिछि राजा खाद्य रे विषय दे मारी ये केमति जानि आइ बुढी धइले जमदर बाबू देले ताकू जंत्रणा दिया गला बहुत केमति जानिलु नाइ जाके मु अनुमान करके भाबिले राजा घरे घरे ब्राह्मण 7 जन मरि गेले से राजा विषय देकी मारथो किंतु से माने काहे मरछंती ता कारण तो खोजा गला जेतेबेले रोसिया रोसे कोथिले सेति बेले आकाश मार्गरे गोटे संचार पखी गोटे नाग सापटा को थंडर धरिके नाग सापटा को धरिके आकाश मार्गरे नेला बेले से नाग साप फणार किछि विष रोसे होतिला बेले डाली हांडी रे पड़ी आइछि नाग साप उत्कट विष डाली हांडी रे पड़ी गला परे खाद्य विष क्रिया हे गला आशा करेला से विषयुक्त खाद्य खाई ए माने मरे ए तो थाके जानि नथिला बेले बुढ़ी जेहेतु परनिंदा करिवार अभ्यास से जमदूत माने बुढ़ी की धइले नहीं सेठी दंड भगवान कइले जे न जानि न सुनी परनिंदा करे ताकू जमदंड मिले वंचित दिवा संगे मरिवा संगे समान तनुपु सतलिंग गगानी ये श्रुति संत विजय श्रुति निंदा कला शास्त्र निंदा कला साधुमान निंदा कला सेवाने वंचित थिबे परिवार समान ई कथा काई कहि विभीषण कहला भाई जाउनी सत किंतु आपण आज शास्त्र निंदा कले महत जन निंदा कले ए भली गोटे भूल करिवा आपण सेते बेले पस्ते